بسم الله الرحمن الرحيم. قيل إن يعقوب عليه السلام قال لملك الموت: إني أسألك حاجة. قال: وما هي؟ قال: أن تعلمني أو تعلمني إذا دنا أجلي وأردت أن تقبض روحي. فقال الملك الموت: نعم، أرسل إليك رسولين أو ثلاثة. كنبي الله يعقوب عليه السلام نتوروا اندهالو منالو نبي الله يعقوب لملك الموت ጥያቄ መጠይቅህ ጥያቄ አለኝ ወይም حاجة አለኝ። መልከ الموت እንዲሃላቸው ምን ነበር አላቸው። ምን አሉት? አጀሌ የቀረበ ጊዜና ወይም ሩሄን ለመውሰድ የመጣህ ጊዜ እንዲያው ብታሳውቀኝ ከመምጣት በፊት ወይም ምልክቶችን ብታደርግልኝ አሉት። ملك الموت من አላቸው? فقال نعم، እሺ አላቸው። እንግዳውስ أرسل إليك رسولين أو ثلاث روحهن كما يزي بفيت ملكت الوال ግን ሳይን ናቸው ምልክቶች ናቸው። فلما انقضى أجله يا نبي الله يعقوب عليه السلام أجلاቸው ልክ ያበቃ ጊዜ ያለቀ ጊዜ ደረሰ ጊዜ أتى إليه ملك الموت إيه ملك الموت መጣቸው። فقال كذا በዚህ ጊዜ قالت نبي الله يعقوب: أزائر جئت أو لقبض روحي؟ قالت: انداو لتزيريني متهاو ويس روحين لتيزني متهاو. قالت: فقال كذا ملك الموت اندهالاج لقبض روحك، أي روحهن لموسني متهاو. فقال كذا نبي الله يعقوب اندهال: أولست كنت أخبرتني أنك ترسل إلي رسولين أو ثلاثة؟ اندي نقرهن አልነበረም እንዴ ሩሄን ልትይዝ በመተመጣ ጊዜ ሁለት ወይም ሶስት ረሱሎችን ወይም ምልክቶችን እንደምትልክብኝ አሉት። قال كذا ማላቸው ملك الموت قد فعلت እሱንማ እኮ አደረኩኝ እኮ ሁለት ወይም ሶስት ምልክቶች መልእክቶችን ወይም መልእክተኛ ልኬብሃለሁ። ከአንደኛው አላቸው بياض شعرك بعد سواد የፀጉርህ ነጭ መሆን ጥቁር ከመሆኑ በኋላ የመጀመሪያው መልእክቴ ነው አላቸው። ሁለተኛው ደግሞ ወይም ضعف بدنك የሰውነትህ መድከም بعد قوته ጠንካራ ሆኖ ረጅም ጊዜ ከኖሩ በኋላ ሰውነትህ መድከም መሟሸሽ ዊክነስ መጀመሩ ይሄ ራሱ ምልክት ልኬብሃለሁ። ሶስተኛው وإنحاء جسدك بعد استقامته እንዲሁም ደግሞ የሰውነትህ መጉበጥ ቀጥ ብሎ ከኖረ በኋላ ለረጅም ጊዜ ለረጅም ዓመታት የሰውነትህ መጉበጥ መጀመር ሶስተኛው ምልክቴ ነው። هذه አላቸው رسولي እነዚህ ምልክቶቼ ናቸው። يا يعقوب أنت يعقوب هي إلى بني آدم ለአዳም ልጆች በሙሉ قبل الموت ከመሞታቸው በፊት የምልክባቸው ምልክቶች ናቸውና እንደዚህ ናቸው አላቸው። እንግዲህ አላህ የሰጠንን እድሜ በማመስገን በመቀበል መልካም ስራ እየሰራን መቼም የሰው ልጅ ከጠንካራነት በኋላ ወደ ዊክነስ ከዛም ወደ መሸበት ከዛም ወደ ሰውነት መጉበጥ መሄዱ ይህ ፕሮሰስ አይቀሬ ነው። ስለዚህ ለዛ ነገር ዝግጅት ማድረግ መቻል አለብን። ኢንሻአላህ ይሁን። هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.